dodacima prehrani koji značajno povoljno djeluju na funkcioniranje vašega mozga. Mi kada govorimo o mozgu, ne govorimo praktično o najvažnijem organu u našemu tijelu, nego apsolutno najkompliciranijem organu našega organizma, jer ima on nevjerojatne bitne funkcije za normalno održavanje našega organizma. Znanstvenici su puno toga otkrili šta naš mozak radi, međutim mi još uvijek u znanstvenim i zdravstvenim istraživanjima itekako moramo otkriti sve one tajne što naš mozak radi. Nevjerojatna bitan organ, jer mi kada govorimo o samome mozgu, on je odgovoran za nevjerojatan broj procesa za naše tijelo i za naš organizam. Mi kada govorimo, zapravo ljudski mozak se sastoji od milijarde neurona i ima niz specijaliziranih dijelova koji su svaki uključeni u važne funkcije. Ono što možemo reći, kontrolira se sa mozgom misao, pamćenje, emocije, dodir, motoričke sposobnosti, vid, disanje, temperatura, glad, apsolutno svi procesi našega tijela i našega organizma ponajprije idu i ključni procesi idu iz našega mozga. I rekli smo da je mozak jedan složeni organ koji u svom dijelu je spojeno sa mozgom i onda idemo nešto što mi nazivamo kralježničina moždina kroz samu našu kralježnicu i od naše kralježnice, od same moždine u sve dijelove našega tijela odlaze živci. I mi kada govorimo o samome mozgu, zapravo govorimo o tome da je on težak oko 3 kg i mozak je sastoji se od 60% masti, te 40% kombinacije vode, proteina, ugljikohidrata i soli, i sam mozak nije mišić jer sadrži krvne žile, živce, uključujući neurone i slične situacije. Ono kako naš mozak funkcionira. Dakle, to je cijeli niz jako kompliciranih procesa. Prije svega, kada naš mozak nekako normalno funkcionira, on šalje određene vrste signala od mozga putem, rekli smo, moždine i živaca u udaljene dijelove našega tijela i našeg organizma. I ono što se zapravo događa, mozak šalje i prima kemijske i električne signale po cijelome tijelu, a različiti signali kontroliraju različite procese, a vaš mozak tumači svaki. Što konkretno znači kada bilo koji dio procesa našega tijela i našeg organizma ide zapravo iz samoga našega mozga, rekli smo, to su jako komplicirani procesi. I onda mi sa našim mozgom kontroliramo naše disanje, naš vid, naš krvni tlak, naš osjećaj, naše pamćenje. Puno toga ide sa normalnom funkcioniranjem našega mozga. I ono sve što mi želimo da naš mozak hranimo sa onim najbitnijim nutrijentima koji je prije svega ne samo da hrane mozak, nego ga održavaju zdravim na dugi vremenski period. Jer ono što bih vam želio reći, i ovo se specijalno odnosi na osobe starije i životne dobi, jer nevjerojatna istraživanja ukazuju da mi rapidno u zadnjih nekoliko desetljeća, a to je vezano apsolutno za naš način života, prehranu i puno drugih faktora, nažalost značajno potencira gubitak normalne funkcije našega mozga. U izuzetno velikom porastu su demencija, Alzheimerova bolest, Parkinsonova bolest i druga oboljenja mozga više nego ikada u povijesti. Apsolutno se računa da u sljedećih 20 do 30 godina imat ćemo enorman rast upravo ovih oboljenja koji su vezani za demenciju i Alzheimerovu i Parkinsonovu bolest, a ključno svemu tome sam vam rekao da je funkcioniranje našega mozga. Jer mi kada naš mozak kao i svaki dio našega tijela hranimo sa onim što on njemu treba, onda ćemo imati najbolju perspektivu da naše tijelo bude zdravo i funkcionalno. Međutim, mi ako radimo suprotno, naravno da se događaju su situacije kakve jesu. Upravo radi zdravlja našega mozga veliki broj vitamina, minerala i dodataka prehrane igraju ključnu funkciju. To sam rekao da ću vam pričati u raznim drugim video zapisima. Danas ću vam govoriti o 2 ključna vitamina koji kada uzimate adekvatno i pravilno značajno poboljšavaju i očuvaju zdravlje vašega mozga. Na prvom mjestu ću vam reći apsolutno vitamin B1. Mi kada govorimo o vitaminu B1 govorimo specijalno o jednom vitaminu koji se naziva tiamin, topivi u vodi i koristi se gotovo kao u svakoj stanici našega tijela i našega organizma. On izuzetno bitnu ulogu igra u normalnom funkcioniranju naših stanica, rekli smo svih onih silnih neurona, rekli smo da ih imamo milijarde u mozgu i onih živčanih stanica. Dakle, prenos onih signala, kao što sam malo prije rekao, koje mi šaljemo od mozga prema udaljenim
pojedinim tijela i nazad. Jedna od onih ključnih situacija biti će nam dakle vitamin B1. I kada govorimo o vitaminu B1, tehnički je derivat tiazola i piramidina i koji sadrži sumpor. Koristi se u kombinaciji s drugim vitaminima B skupine koji čini vitaminski B kompleks. Izuzetno je važan za reguliranje važnih funkcija ne samo mozga nego kardiovaskularnog sustava, endokrinog sustava i puno drugih bitnih sustava. Naš vitamin B1 nam igra ključnu ulogu. I ono sve što mi želimo, ako želimo očuvati zdravlje našega mozga, želimo naravno konzumirati namirnice koje su nam krcate, bogate sa vitaminom B1. Vitaminom B1 su krcate namirnice specijalno koje govorimo o nutritivnom kvascu, algama kao što je spirulina, sjemenke suncokreta, makadamija, orasci, grah, leća, soja, bijeli grah, grašak, povrće, jetra, šparoge, brokulica, pastrva, izuzetno su bitne dakle, namirnice za naše tijelo i za naš organizam. Dakle, molim vas, hrana bogata vitaminom B1 značajno poboljšava funkciju vašega mozga, što definitivno je super situacija. Drugi vitamin koji ću vam danas reći igra ključnu ulogu u normalnom funkcioniranju vašega mozga, biti će vitamin B3. Mi kada govorimo o vitaminu B3, on njega nazivamo i niacin, važan je vitamin koji mijenja lipide i topive u vodi i može se naći u mnogim uobičajenim namirnicama. To je esencijalna hranjiva tvar što je apsolutno nama jako bitno za funkcioniranje našega mozga. Značajno, dakle, to sva istraživanja pokazuju. Dakle, vitamin B3 ima nevjerojatnu mogućnost da vam sprečava onaj kognitivni pad. I ono što sam rekao malo prije, ako mi želimo imati bolje fokusiranje, bolju memoriju, bolje pamćenje, mi želimo spriječiti demenciju i one Alzheimerovu i Parkinsonovu bolest. Po svim istraživanjima ovaj B3 ima nevjerojatnu bitnu funkciju upravo iz te perspektive. I što je sa nama još bitno? Rekli su vam da vitamin i B1 i B3 su vitamini topivi u vodi, što znači da mi njih jako lako izbacujemo putem mokraće ili urina iz našeg organizma. I naše tijelo te vitamine ne može proizvesti samo, nego mi njih jednostavno moramo unositi u naše tijelo i naš organizam. I zato molim vas, vodite mi računa o tome da mi redovito konzumirate namirnice bogate sa vitaminom B3. A gdje mi imate B3? Apsolutno B3 imate u organskoj jetri, organskim pilećim prsama, tunima, organska puretina, losos, inčuni, organska govedina, organski kikiriki, avokado, smjeđa, liđa, cjelovite žitarice, gljive, grašak, slatki krumpir, enormno su namirnice bogate sa vitaminom B3. Njih naravno ima puno više. U suštini problema, to vam je uvijek onako, zapravo u suštini onoga što vi želite konzumirati, to su namirnice bogate povrćem, pa kasnije voćem, cjelovitim žitaricama, orašastim plodovima, zdravim masnoćama i sl. Ajde, molim vas, još jednom zapamtite, vitamin B1 i B3 igraju ključnu ulogu u funkcioniranju vašega mozga.